Listopadsko jutro u Zagrebu donosi sa sobom sivilo koje se spušta preko crvenih krovova gornjeg grada poput teškog pokrivača. Tramvaji kreću svojim rutama kroz mokre ulice, a zvuk njihovih zvoncića miješa se s kapljicama kiše koje udaraju o kaldrmu. U ovom gradu prepunom povijesti i snova, Lara Kovačić hoda brzim korakom kroz Ilicu, njezine izlizane tenisice škripaju na mokrom asfaltu, dok čvrsto drži malu torbu uz sebe. Lara je 22-godišnja djevojka čiji su tamno ljubičasti krugovi oko očiju svjedoci bezbroj noći, provedenih u skloništima za beskućnike. Njezina crnka kosa, nekad sjajna i lijepo uređena, sada je vezana u jednostavan rep koji otkriva umorno lice, ali i oči koje i dalje blještave nepokolebljivom odlučnošću. Odjevena u tanak sivi kaput koji je najbolji dio njezine odjeće, nosi sa sobom dostojanstvo koje ni najteži trenuci nisu uspjeli slomiti. Molim vas, trebam posao. Mogu raditi što god trebate, govori Lara staru čovjeku koji upravo zaključava svoju malu trgovinu na Tkalčićevoj. Njegovi oči odražavaju samilost, ali i nemoćnost. Žao mi je, dijete, ali jedva mogu platiti račune. Ova ekonomska kriza... Lara kimne razumijevajući. Zahvaljuje mu se educiranim glasom koji odaje njezino obrazovanje i nastavlja dalje. Ovaj ritual ponavljao se već tjednima. Svako jutro Lara bi prošla istim ulicama, kucala na ista vrata, postavljala ista pitanja. Nakon što je izgubila posao u kavani Zlatna čaša jer je vlasnik morao zatvoriti zbog dugova, njezin život se urušio poput kule od karata. Stanodavac ju je izbacio kada nije mogla platiti najam, a njezine uštićevine otopile su se brže nego snijeg na zagrebačkom suncu. Laro, opet si ovdje, govori joj Ana, volonterka u skloništu Svetého Martin, dok joj pruža šalicu vrućeg čaja. Kada si zadnji put jela pravi obrok? Larina se ruka drzi oko šalice, kao da je najdragocjeniji dragulj na svijetu. Jučer sam našla pola sendviča koji je netko bacio. Odgovara bez traga srama u glasu. Ana, moram naći posao. Ne mogu ovako više. Ana je žena u 50-ima čije su žarke ruke dodirivale bezbroj životima koji su prolazili kroz vrata skloništa. Poznaje Laru već mjesecima i vidi u njoj nešto što nije vidjela u mnogim drugima. Nepokolebljivu vjeru u sebe, usprkos svemu. Znam, draga, ali Zagreb je težak grad za mlade. Posebno sada kada toliko ljudi traži posao. Lara pije čaj malim gutljajima, osjetivši kako toplina širi po njezinom hladnom tijelu. Imam jednu ideju, nastavlja Ana. Čula sam da u Tuškancu traže nekoga za čišćenje. Velika kuća, dobar novac, Tuškcanac, ime koje svaki Zagrepčanin zna kao sinonim za luksuz i bogatstvo. Tamo žive oni koji su uspjeli, oni čiji su snovi postali stvarnost. Lara je često prolazila tim ulicama, divila se vilama skrivenim iza visokih ograda i pitala se kako je to živjeti u svijetu gdje se ne mora brinuti o tome gdje ćeš spavati ili što ćeš jesti. Dat ću ti adresu, govori Ana, uzimajući komadić papira. Ali Laro, mora mi obećati da ćeš paziti na sebe. Ti si pametna djevojka s velikim srcem. Nemoj dozvoliti da te ovaj grad slomi. Lara prima papir na kojem je napisana adresa u Tuškancu i osjetivši kako se nada ponovno rađa u njezinom srcu. Hvala ti, Ana. Obećavam. Popodne je već bilo napredno kada je Lara stigla do Tuškanca. Ulice su bile šire, čišće, a zrak je mirisao na jesenje lišće i skupocjene parfeme. Vile su se nizale jedna do druge, svaka s vlastitim karakterom, ali sve povezane istom aurom bogatstva i povlaštenosti. Lara je hodala polako, gledala brojeve na kućama i nastojala ne gledati previše očito, ne želeći ništa što bi ju označila kao osobu koja ne pripada ovdje. Broj 47, to je bila adresa koju joj je Ana dala. Vila je bila veća od ostalih, okružena visokom ogradom od kovanog željeza, kroz koju su se nazirali prelijepi vrtovi. Arhitektura je bila kombinacija moderne elegancije i klasičnih elemenata, s velikim staklenim površinama koje su reflektirale sivilo jesenjeg neba. Lara je stala pred velikim vratima od tamnog drva i duboko udahnula. Ovo je bila njezina prilika. Zvono je odzvonilo duboko i elegantno,
ali nitko nije odgovorio. Lara je pričekala nekoliko minuta, zatim ponovno zvonji. Ništa. Možda je trebala doći drugi put, možda je trebala nazvati unaprijed. Upravo kada se spremala otići, osjećaj vrtoglavice zahvatio ju je poput vala. Danima je jedva jela, a dugotrajno hodanje po gradu i stres traženja posla uzeli su svoj danak. Ne sada, šaputala je sama sebi, pokušavajući se držati uspravno držeći se za ogradu. Samo ne sada, ali njezino tijelo nije slušalo njezinu volju. Kolina su joj se počela tresti, vid joj je postao magljaviji, a zadnji što se sjećala prije nego što je sve postalo crno, bila je hladnoća mokre betonske staze pod njezin licem i zvuk kako se nekakva vrata otvaraju u daljini. Kiša je nastavila padati nad Zagrebom, a Larin prije život upravo se spremao promijeniti na način koji nikada nije mogla zamisliti. Toplina je prva stvar koju Lara osjetivši kada počinje pristajanja svijest. Nije to bila poznata toplina tankih pokrivača iz skloništa ili hladnoća klupa u parku na kojima je povremeno zaspala, već nežna, opkoljivajuća toplina koja joj govori da se nalazi negdje gdje je sigurna. Polako otvara oči i prvi pogled ju omače spoznaja da gleda u strop koji nije vidjela nikada prije. Visoki, bijeli strop s elegantnim šapnutom dekoracijama koje bacaju suptilne sjene u sobu. Nastaljavajući glavu, Lara shvaća da leži u krevetu koji je velik poput njezina bivšeg stana. Posteljina je od najfinijeg pamuka kakav je samo dotakla, a madrac je tako udoban da se osjeća kao da lebdi. Soba je opsvijena mekim svjetlom koje dolazi kroz velike prozore, prekrivene elegantnim zavjesama u boji krem. Na bedside stoji čaša čiste vode i tanjur s kruškom koja mirise kao da je upravo ubrana. Gdje sam? Šapće Lara. Njezin glas hrapavo od umora. Pokušava se sjetiti što se dogodilo. Zagreb, kiša, adresa u tuškancu, osjećaj slabosti. Sve se vraća u valovima i odjednom je uplašena. Kako je dospjela ovdje? Tko ju je doveo? Nastoji sesti, ali vrtoglavica ju je još uvijek zadržava. Upravo u tom trenutku vrata se tiho otvaraju i u sobu ulazi muškarac koji oduzima daha. Visok, vjerojatno početak 30-ih, s kratkom tamnom kosom koja je savršeno uređena, unatoč tome što je kasno poslijepodne. Njegove su oči božanstvena kombinacija plave i sive, poput zimskog neba iznad Sljemena, a lice je oblikovano oštrih crta koje govore o odlučnosti i snazi. Odjevan je u tamnosivi odjelo koje savršeno pristaje na njegovo atletsko tijelo, a način na koji se kreće izdaje naviku na to da bude glavni u svakoj situaciji. Budna ste, govori mu glas dubok i odmjeren, s laganim akcentom koji sugerira obrazovanje u inozemstvu. Kako se osjećate? Prilazi krevetu, ali ne prejemno blisko, održavanjem sigurnu udaljenost koja poštuje njezin prostor, ali ipak omogućuje da vidi brigu u njegovim očima. Lara nastoji sakriti neugodnost koju osjeća u prisutnosti ovog očigledno bogatog i moćnog muškarca. Tko ste vi? Gdje sam? Njezin glas je pevnim unatoč strahu koji osjeća. I zašto sam ovdje? Zovem se Viktor Romanov, odgovara. His prijašnja ruka u džepu odjela. Ovo je moja kuća. Našao sam vas kako ležite onesvještenu pred mojim vratima prije nekoliko sati. Umjesto da pozovem hitnu pomoć, što je možda bilo pametniji izbor, donosio sam vas ovdje. Pauzira, proučavava njezino lice kao da traži nešto specifično. Izgledali ste kao da niste jeli danima. Lara, osjetivši kako joj se obrazi crvene od sramote. Hvala vam što ste mi pomogli, gospodine Romanov. Ali mogu ići. Ne želim biti teret. Pokušava se podići iz kreveta, ali Viktor blago podiže ruku u znaku da stane. Nitko nikoga ne pita da ide u ovom stanju. Govori his glas postaje nešto mekši. Kada ste zadnji put pravi obrok jeli? Direktnost jego pitanja je zadira, ali nema ruga ili osuđivanja u njegovu glasu, već genuine zabrinutost koja ju je iznenadila. Lara spušta pogled na svoje ruke koje su postale tanje nego što je ikada bile. To nije vaša briga, odgovara tiho, ali dostojanstveno. Imam situaciju pod kontrolom. Viktor ne može potisnuti lagani tragu smješka koji se pojavljuje na njegovim ustima. Ima nešto u ovoj djevojci što mu je poznato. Istu tvrdoglavost i ponos
koji je i on pokazivao kada se borio za svoj uspjeh. Kontrolu, ponavlja. Onesvijesti se od gladovanja nije znakovima kontrole. Ne glacijem, protestira Lara premalo brzo, što obema otkriva što se zapravo događa. Viktor ulazi nekoliko koraka bliže. Kako se zovete? Pita. Lara Kovačić. Njezin glas je još uvijek oprezni, ali nekaj u načinu na koji ju je Viktor gledao, bez srama ili sažaljenja, već s nečim što je licalno na poštovanje, čini da se osjeća manje obrambeno. Dobro, Lara Kovačić, imam prijedlog. Viktor sada govori poslovnim tonom, kao da predlaže poslovni dogovor. Ostanite ovdje nekoliko dana, oporavite se kako treba, a za to vrijeme možete mi pomoći s nekim sitnim poslovima po kući. Smatrajte to temporary poslopstvom s mogućnošću smještaja. Lara ga gleda neuvjereno. Zašto biste to napravili? Ne znate me. Možda sam prevarant ili... To niste. Prekidaju Viktor s pozivaženjem koja ju iznenađuje. Vidim to u načinu na koji govorite. U načinu na koji se držite unatoč svemu što prolazite. Ima im dobar osjećaj za ljude. Pauze kako da sam sebi pristaje odluku. Plus, ova kuća je prevelika za jednu osobu. Biće mi dobro malo društva. Lara je shvaćala da joj je ovo možda jedina prilika da se izvuče iz začaranog kruga siromaštva u kojem se našla. Ali nešto diper u njegovim očima, neka vrasta sadness koja je prepoznavala jer je i sama nosila, čini da vjeruje da Viktor možda i sam potrebuje ovo jednako koliko i ona. Ne prihvaćam charity, govori čvrsto. Ako ostanem, radit ću za svaki dinar. I ne nudim charity, odgovara Viktor. Nudim posao. Čini se da ste obrazovana osoba koja je pala u teški period. Svatko zaslužuje priliku da se izvuče. Lara duboko diše, weighing svoje opcije. Mogla je otići i vratiti se na ulice. Ili mogla je prihvatiti pomoć od ovog mysterious muškarca, koji je pokazao više kindness u nekoliko sati nego što je doživjela u mjesecima. Dobro, govori jednostavno. Ali samo privremeno, dok ne nađem pravi posao. Viktor kimne. Razumljivo. A sada, vjerujem da ste gladni. Ima odličan restoran koji dostavljaju najkvalitetniju domaću hranu u Zagrebu. Što biste voljeli? Nakon mjeseci fantazirajući o normalnom obroku, Lara se osjetivši overwhelming. Bilo što, šapće. Samo nešto toplo. Dok Viktor odlazi naručiti hranu, Lara gleda oko luksuzno appointmented sobe i pita se što je dovelo ovog očigledno uspješnog muškarca da pomogne potpuno stranki. Više od toga pita se što se krije iza te fasade kontrole koju Viktor nosi poput armor, što je u njegovim očima što prepoznaje njezinu vlastitu bol. Izvan velikih prozora Zagreb je nastavno življenje. Tramvaji su vozili svoje rute, ljudi su žurili kućama s posla i kiša je nastavila padati. Ali inside ove sobe, u ovom trenutku suspended u vremenu, dva čovjeka koji su bili stranki prije nekoliko sati počinju međusobnu priču koja će promijeniti njih oboje na načine koje još ne mogu ni zamisliti. 3 dana nakon što je Lara stigla u Viktorovu vilu, rutina je počela nastajati između njih dvojice. Jutros Lara pije kavu u velikoj kuhinji s mramornim radnim površinama i pogled na vrt gdje jesenske boje stvaraju prelijepu pozadinu. Viktor sjedi preko odnje čitajući financijske novina na tabletu, povremeno bacajući pogled prema njoj preko vrha svojih naočala za čitanje. Ova jutarnja tišina postala je njihov nezavisan ritual. Ni jedno ni drugo nisu ljudi mnogih riječi rano ujutro, ali prisutnost druge osobe čini da se kuća osjeća manje prazno, manje ehoji. Lara je stilo preza s Viktorom, ali počinje primijetivši male stvari o njemu. Način na koji always priprema kavu dovoljno jakoj za njih dvoje, kako ostavlja najnovije novine složeno na stolu, gdje ih ona može dosegni. How his hands pause kad čita nešto što ga clearly uzruja. Ovo sto radio jučer u biblioteci, govori Viktor prekidajući jutarnju tišinu. Organizing knjige prema autorima. It bilo je impressive. Kako ste naučili tako puno o literaturi? Lara podiže pogled from svoju šalicu kave. Surprised by direct question. Studiraj književnost na Filozofskom fakultetu. Odgovara. Prije nego što se sve otvaravo.
Što se dogodilo? Pita Viktor softly, postavljajući tablet na stran. Lara je dugo šutila, weighing koliko da povjeri ovom muškarcu koji je, usprkos svojoj kindness, još uvijek essentially stranger. Mama je bila bolesna. Cancer. Troška je liječenja pojedli sve naše ušteđevina. Cuando je umrla prošle godine, had sam samo dugove i prazan stan. Her voice wavers slightly, ali drži composure. Prodala sam sve što sam mogla, ali nije bilo dovoljno. Eventually, had to ostaviti fakultet da tražim posao. Viktor je slušao intently. His blue-gray oči ne gleda away from your face. Žao mi je zbog majke, govori quietly. Losing netko blizak. Promijeni sve. Nešto u njegovoj voice čini Laru look at him more carefully. Govorite iz iskustva, obserira. Viktor je quiet dugo trenutak, his fingers drumming soundlessly on table. Mlađa sestra, govori finally. Sonja, car accident 5 godina prije. I was trebala biti s njom today, but had important business sastanak. Pauzira, pain obvious čak and cross careful control. Always told myself business first. Ta decision cost mi sve što je stvarno značilo. Lara feels wave of understanding wash through je. This explains sadness su vidjela u njegovim očima. His distanciran nature, way he lives alone, u ovom beautiful alley empty house. Nije bilo vaše krivnje, govori softly. Bilo li? Viktor stands abruptly, walking to veliki windows koje prekrivaju one side kuće. She needed me. I chose money, I power instead. Just like always. His reflection u glass shows men haunted by regret. Lara stands also, instinctively moving closer. Ne možete živjeti u prošlosti, Viktor. Vaša sestra wouldn't want it to tako. She pauses, choosing words carefully. Možda je reason što ste me helped. Možda je bio način da, na neki način, napunite za što se couldn't do za nju. Viktor se okreće, looks at you with something approaching wonder. Odakle ova mudrost dolazi from someone so young? Bol teaches you stvari, Lara replies simply. Učini da shvatite što je stvarno važno. Tog afternoon, Viktor pokazuje Lari kroz house properly for first time. Rooms su elegant i tastefully decorated, ali Lara primjećuje that everything feels somehow pristine, unlived in. Nema personal photographs, nema znakova života Saladije ili intimate relationships. Kao da je Viktor created beautiful shell where he hides from world. Da li imate family ovdje u Zagreb? Pita Lara dok gledaju u his study, room lined with business books i legal documents. Moji roditelji su u Russia još uvijek, odgovara Viktor. Došli smo ovdje when I bio teenager, after fall of Sovietski Union. Moj father bio je engineer, ali ovdje je počet od dna. Viktor's voice contains pride mixed with something else, možda guilt. Work themselves to bone da create better život for Sonja i me. Ali ti ste uspješni sada, observes Lara, gesturing around expensive study. Sure su ponosni. Viktor's expression darkens. Success, repeats bitterly. Da, imam money, imam power, imam respect. Ali also imam empty house i no jednog da share it with. My parents, they see što I've become. Čovjek who puts business before ljudski. They're disappointed, iako neće say it. Lara studies his face carefully. Možda nije too late to change to. Možda, Viktor murmurs, but his voice suggests he doesn't really vjeruj it. Ta evening kako raid together, you kitchen. Viktor cooking complicated pasta dish while Lara prepares salad. Comfortable rhythm develops među them. Lara discovers that Viktor je actually skilled cook, something što surprises you. Gdje su naučili ready? Pita, watching how expertly chops vegetables. Sonja taught me, odgovara, slight smile crossing njegov face psaj mention njegov sestre. She insisted everyone trebao should know basic life skills, nezavisan od income of position. His expression softens. She was only jedanaest, Ali already wiser than me. Sounds like je bila wonderful person, govori Lara gently. Bila, Viktor agrees. She saw good you everyone. Vjerovala da se people could change. Da ljubav je stronger od fear. Pauzira, realizing what said. I suppose you remind me of Jew u neki ways.
Lara feels warmth spread through je at njegovi words, ali also sadness the pain što Viktor still carries. Tell me more about Ju, pita softly. Za next sat, Viktor shares memorije njegov sestre, njegove laugh, njegovih kindness to stray animals, how she always defended underdogs pri school. Lara listens, occasionally sharing memories of njegova own majke. Je creates unexpected intimacy među them, sharing grief što both understand. Zašto you telling me ovisi? Pita Lara eventually. Viktor pauses, spoon halfway pa njegova mouth. Honestly? Nick, sure. Haven't talked about Sonja do anybody, really. Since accident. Looks at Ju seriously. Something about you makes me hope što I thought I'd izgubio. Could you hope? Da možda ljudi doista can change. Da možda není too late to become person, što Sonja vjerovala I could be. Lara feels something shift između them. Deeper connection što goes beyond charity ili gratitude. Ali also feels scared. Način na which Viktor gleda na nju. Način na what on se opens up. To je začinajući to feel like anything. Što she není sure she's ready for. As oni finish dinner i clear dish together, both are quiet, lost, u vlastiti thoughts. Outside, Zagreb twinkles with thousand lights. Ljudi living svoje životi, dealing s vlastiti radosti i sorrows. But inside ovoju warm, elegant house, dva people što had been strangers samo few days prije su začinajući to find to each other something što neither realized oni were looking for. Tjedan dana kasnije, Lara se probudila s osjećajem da je ovo postao njezin dom, što ju je istovremeno osjećaj opustilvala i zabrinjavala. Navikla se na luksuz visokih stropova, mekog kreveta i osjećaja sigurnosti koji nikada prije nije imala. Još važnije, navikla se na Viktorovu prisutnost, na njegove tihe jutarnje rutine, na način kako joj ostavlja knjige koje misli da bi je mogle zanimati, na tople razgovore koji su se izdužavali duboko u noć. Te jutro, Lara je radila u Viktorovoj impresivnoj biblioteci, organizirajući knjige i brinući se da sve bude savršeno. Ova prostorija bila je njezina omiljena u cijeloj kući. Visoki regali puni klasične literature, udobne fotelje postavljene pokraj velikih prozora i osjećaj mira koji je pronašla među stranicama neprebrojenih priča. Mirisno kao da netko čita Dostojevski. Čuje poznati glas iza sebe. Viktor stoji u vratima, lehanbno naslonjen na dovratnik. Observing je s onim malim smiješkom koji je počela prepoznavati. Bratija Karamazi, potvrđuje Lara podižući knjigu. Nisam je čitala na ruskom jeziku. Vaš otac ostavio? Viktor ulazi u sobu. Prilazi joj blizo i da može vidjeti naslov. Da, bio je veliki ljubitelj ruske književnosti. Govorio je da bez obzira gdje završimo, nikad ne smijemo zaboraviti odakle dolazimo. Pauzira. Gleda je njegovu face. Možda biste voljela naučiti ruski? Mogao bih vas naučiti. Something in njegovom voice čini da Lara looks at them more carefully. Zašto? Pita softly. Viktor je quiet trenutak, kao da weighing njegovam words. Jer sviđa mi se vaša kompanija, Lara. Sviđa mi se having reason da dolazim kući. I nisam osjećao tako dugo. Larinum heart počinje beat faster. Over past week shvatila je da je Viktor isn't samo helpful stranger anymore. He je osoba što shares njegov jutarna kava, što smije se na njegovi attempts da činili domaće štrudlje, što slušajeca kao ona talks about knjigama i snovi. He je stanove koji je počen znači too much za nju. Viktor, način da kaže carefully, ne želim što da dumajte da... Što? On pita step closer. Što ne želiš da dumam? Da je utilizing vašu kindness. Na ne postoje tuka sada. Safe Jess. I not haven't started looking za drugite jobi seriously. Jess, što? Ona pauses, struggling to verbalize complicated emotions. Viktor reaches out, gently touches njegov arm. Lara, nisi using anybody. If anything, ti si mi dala što thought I izgubil nakon Sonja's death. Što? Razlog to caring about somebody. His voice just so quiet, ona can barely čuđe njega. Razlog to gledanđe forward na coming home. Reason to ne feel so alone. Lara feels tears forming u njenim očima. Viktor,
Ник чури su хорошо idea. Различити smo worlds. Ti si successful businessman. I ja sam. Ti si intelligent, beautiful, strong woman, što je gone through unimaginable hardship I još uvek carried dostojanstvo. Victor interrupts. Tvoj education, tvoj kindness, tvoj strength, they matter more than money just status. To ne je first time. Netko je called you beautiful. Ali je first time. What reći sent warmth, spreading throughout njenim entire telo. Načini na what Victor gleda na you. Kao što je as most precious thing v svetu. Ne mogu ostati ovdje zauvek, whispers na. Morto sama saber them to him. Počemu nje može? Pita je. His hand still na njegov arm, thumb gently stroking njenim skin. Jer počitajem čustvovati nešto što se bojim to čustvovati. Victor's eyes search njegov face intently. I već osjećam to, admits. I također me plaši. Tension is među them je palpable. Lara can feel heat radiating from Victor's body, can smell njegov cologne mixed s čistom scent of expensive soap. His blue-gray eyes are focused entirely na Ju, kao da je trying to memorize every detail njegov face. Što if je ovo mistake? Whispers ona. Što if nije? On whispers back. Slowly, almost hesitantly, Victor cups njenim face u njegov hands. Lara's breathing stanove shallow kad on bends down, njegov lips barely brushing protiv joj. To je softest, most tentative kiss, full pitanja I permission. Lara responds before ona može think. Kođen gem, arms around njegov neck, deepening kiss. V tom moment, all uncertainty melts away. To je doesn't matter što oni su is different worlds. Što je she doesn't belong u njegov expensive house. To što ima matters je to što ona ja never felt connection, like to beforehand, never experienced a feeling of complete safety, I desire combined. What oni finally break apart, both are breathless. Victor rests njegov forehead against njoj, his eyes closed. Lara, on murmurs njegov name like prayer. Victor, what am I doing? Honestly, I need you sure. Ali, nikada ga care. Na opens njegov eyes, looks directly u njoj. Nije možda ready za to, abo možda je ovo, completely wrong timing. Ali cannot imagine tozi house, moj život, without you anymore. Lara feels overwhelmed by intensity in njegov words, by depth of emotion u njegov eyes. Part njoj wants to run, to protect drvet, from inevitable heartbreaks to kamskoga to people is different worlds, try to make relationship work. No larger part njoj. Part što je been crying out the connection. He loves us so long, wants to stay. I seek det to leads. Ni mogu promise anything, ona says carefully. Still na ne know kvo se hoću u život, gdje se belong. Ne asking the promises, Victor replies. Just asking the chance to see gdje to leads. Možda you belong exactly kadetu se now. That afternoon, što oni work together u garden. Victor showing Lara how to prepare roses, the winter while Anna teaches him what her Micah showed njoj about herbs. Everything feels different. Every accidental touch sends sparks through njem. Every shared smile carries weight of new possibility. Use nate, Lara says kao when he plant winter flowers, you elaborate stone planters. First time I saw two house. Thought you bila like fairy tale castle. Thought oni what lived took. Must žive perfect życie. Victor laughs softly. Perfect? Lara, I žive u to house za 5 godina. He never felt home until ti came. Na pauses u njegov planting, looks at Njoj seriously. Castles are cold I empty unless oni što oni filled love. I sada? Ona asks, heart beating fast. Sada feels like home, on answers simply. Kad ti oni finish pracet na garden, I head inside the dinner. What when I walk close enough što njem hands brush occasionally. Both know što something fundamental just shifted među them. They've crossed line from gratitude I friendship pro something much deeper I more complicated. Što evening, kad oni sit together na comfortable sofa u living room, Lara reading while Victor works na laptop, silence među them je comfortable, no charged s new awareness. Occasionally, Victor glances up from njegov work to watch Lara.
memorizing way candlelight plays across Njem features. Way ona subconsciously tuck strand of hair behind Njem ear, когато ona se concentrating. Lara, for Njem part, finds herself rereading same paragraphs multiple times, too aware of Victor's presence to concentrate properly. When Njem eyes meet across room, both smile, awkward no happy smiles of people discovering something wonderful and terrifying at same time. Lara, Victor says softly, closing Njegov laptop. Whatever happens, whatever I decide, хочу što знаєш що you've changed my życie. U best possible way. Lara sets down NJOJ book, meets Njegov gaze directly. Ti si also changed mine, Victor. Ne samo jer mi pomog когато I needed it, no. Jer mi showed što je possible to trust someone again. To feel safe again. Oni sit a comfortable silence, looking at each other across dimly lit room, both knowing that they've reached point of no return. Whatever comes next, Njem wichi are intertwined now, of ways što neither fully understands, no both desperately want to explore. Mjesec dana kasnije, Lara je konačno počela tražiti posao aktivnije, ponavljajući sebi da ne može ovisiti o Viktorovoj velikodušnosti zauvijek, bez obzira na osjećaje koji su se razvili između njih. Njihova romansa je ušla u fazu nežne eksploracije, ukradeni poljupci u kućnoj biblioteci, dugi razgovori koji se protežu duboko u noć, ruke koje se drže dok šetaju po tuškancu u hladnim jesenskim večerima. Ali upravo kada se Lara počela nadati da možda može biti dio Viktorovog svijeta, stvarnost je udarila s punom snagom u obliku eksplozivnog članka u Jutarnjem listu. Naslov je bio devastating. Zagrebački milijarder Viktor Romanov skriva novu ljubavnicu u svojoj vili, ko je misteriozna djevojka. Lara je pronašla novine na kuhinskom stolu, gdje je Viktor obično ostavljao poštu. Njena fotografija, snimljena dlouhim teleobjektivom dok je izlazila iz lokalne trgovine, bila je na primjera stranice pokraj Viktorove fotografije iz prošlogodišnje poslovne konferencije. Članak je bio pun spekulacija o odnosu sramežljive ljepotica i nemilosrdnog poslovnog čovjeka koji nikad prije nije javno viđen s ženom. Romanovove poslovne konkurente čude se da li je njegova nova romansa znak slabosti ili strategiji za poboljšanje javnog imidža. Naši izvori govore da mlada žena živi u njegovoj vili već tjednima, što podiže pitanja o prirodi njihove veze. Lara je osjećala mučninu dok je čitala. Ovo je bila naša noćna mora, biti svađena na javnost kao some vrsta gold diggera ili manipulator. Upravo kogato je počela vjerovati da možda pripada u Viktorov svijet, reality se podsjećala da je she outsider, koja bude uvijek posmatrana suspicion. Lara. Viktorov glas iz hodnika čini da podbigne glavu. Sve u redu. Viktor ulazi u kuhinju, u svojem poslovnom odjelu, spreman za departure za important sastanak, no stops abruptly когато vižda njenim expression. Što se dogodilo? Moldgajavom rukom, Lara hands him newspaper. Watches като Victor's face darkens kao hečita. Svoji jaw clenching tighter every sentence. Proklet hiđene, murmurs pod dihanjem. Then looks at Njoj, consternation immediate. Lara, we će handle to. Moj lawyer može. Viktor, ne. Lara interrupts, svoj voice smaller than ona intends. Ne se može handle to. Ovo je kvo will moj život bi, ako ostane s tobom. Increasing scrutiny. People dumajući da sam nekoj vrsta social climber. Kto se care što people think? Victor steps closer, reaching za Njoj. Mi znamo što je truth. Lara steps back, wrapping a gem arms around Seber. Ja care, Victor. Ce isn't fair. Ti si used to. Imaš publiciste i lawyers da protect tebe. Ja sam samo obična woman što se happen to meeti. Ti ni Jesse samo obična woman, Victor says firmly. Ti si woman kođa sam ljublju. Words hang aware među them. To je prvi od vreme Victor je directly said on love's njoj. I pod any other circumstances, Lara would be overwhelmed s happiness. No sega all she može think about je kvo to označava. Kvo target to puts na Njem back. How much ammunition to gives na people što bi want to many. Victor. Ne možeš me love, whispers ona.
We žive u different universes, Viktor. Ova newspaper article je samo beginning. What kada tvoj poslovni rivals decide da attack tebe through me? What когато se people start digging u moj past, moj majkas medical dugove? Deka vremето aj provel na streets. Viktor looks like he's been physically struck. Ti si ashamed od sebe? Ili ashamed od being s me? Ne, Lara exclaims. Nikogaš. No, Viktor, realnost je da tuđ lifestyle comes as price. I ne sure ja sam strong enough to pay to. That afternoon, dok Viktor je na work, Lara hode kroz Zagreb s heavy heart. She finds sebe u gradskom parku, sitting on bench gdje je uživana. To sit s njenim majka kao child. Memories flood back. Simple vremena kada njemam, biggest worry bio. Which book to ćete next? Kogda love seemed straightforward I uncomplicated. Jem mobile phone rings I sees Anna's name na screen. Lara dear, Jesam videl newspaper. Anna's voice je gentle, no concerned. How art I holding up? Ne znam, Anna. Thought je našla plac kade tu belong. No sega? Everything je complicated. Love je always complicated, ditja. Question je whether je worth complication. Kako mogu znaju da li je to real love ili sam ja just grateful za njegovoj help? How što mogu znaju da li he loves me? Ili je sam ja trophy što helps him feel better za njegovoj sestre? Anna je quiet za moment. Lara, remember когато si prvi came to shelter? Ti bi told me što refuse to let adversity define tebe. Said sure would sozdat svoji own destiny. Gdje je the strength siga? Lara wipes tears from her gem eyes. Still here, dumam. Samo. Scared. Good. Fear označava što matters. That evening, Viktor returns home to find Lara packing Gem few belongings u small bag she arrived sa. What are they doing? Njegovac voice je carefully controlled, no she može hear panic underneath. Ne možemo produžiti ovaj, Viktor. To isn't fair to either od nas. Viktor strides across room, gently što firmly takes baggage in Gem hands. So TJ running? Thought he was stronger at toe. His words stingy. Near running. Sam being realistic. Realistic? Viktor's careful control finally cracks. Realistic would be ti što fight za što want. Realistic would be ti što not. Daj što drugi people think dictate. Tvoj choices. Easy za tebe to say. Lara shots back. Ti imaš panicu I resources to deal sto. Ja imam nothing to fall back na ako to doesn't work. Ti imaš me? Viktor shouts. Then stops, realizing what he said. More quietly, on adds, Ti imaš me, Lara. Isn't show enough? Lara looks at this man. Što je saved njoj? Što je showed njoj što love može feel like? Što je biv willing to open njegovoj heavily guarded heart? She sees pain u njegovom eyes pu matches Gem own. Viktor, she says softly, ni doubt what je between nas. No možda love isn't always enough. Možda sometimes loving koga means letting them go pretty life becomes too complicated. Viktor reaches out, gently cups in Gem's face. Lara, please. Ne daj što drugi people destroy what we've built. Tillsammans, we mogat face anything. Možemo? Lara leans Joe negovaj touch, memorizing feel od negovim hands na Gem's skin. Because vid danas, everything changes. People will scrutinize every move I make, every word just say. Your business rivals will try to use me protiv tebe. Možeš truly se grajš to life? Viktor je quiet za long moment. I Lara sees truth u njegovom eyes. He hadn't fully considered what public relationship would mean za George. What novi burden to would put na Gem's shoulders. I možat learn, on finally says. We možat find way to make to work. Lara smiles sadly, reaches up to touch Negovic's face. Možda. No right, siga. I need space to think. To figure out what you want, bez feeling pressured by gratitude. Ili fear, ili love što might not be ti built na solid foundation. Gde will ti go? Anna u shelter has small apartment above your office. Gave me key months nazad in case I needed sanctuary. Viktor nods. Resignation u njegovim features. I ako decide she'll want to come back, then I'll know to Gemoji choice, not desperation ili circumstances. Lara picks up in Gem bag. Pauzira u doorway. Viktor? Da?
Thank you. Za everything. Regardless što happens, you saved me life u more way što od njim. Kada Lara walks out jo Victor's house, possibly za last vreme, one are, both heartbroken. Victor stands a doorway watching njoj disappear, jo Zagreb's evening matla, mentre Lara forces sebe to look back, not to run, jo safety od njegovim arms. Sometimes love requires distance to determine if you're real. Sometimes što seems like ending je actually novi beginning. 2 mjeseca kasnije, snijeg je počeo padati preko Zagreba, prekrivajući grad bijelim pokrivačem koji čini sve tiše i omilaniji. Lara je sjedila u malome stanu iznad Anine kandelarije, gledajući kako pahulje plešu past prozor, dok tipka na laptop koji je kupila od svojih prva zarađenog novca od nove pozicije u maloj književna agencija. Život u zadnja 2 mjeseca bio je challenges, no i empowering. Našla je posao pomoću preporuke od one od Aninih kontakta i premda plata nije bila velika, bila je enough da joj omoguće independent life. Dnji su bili ispunjeni radom na manuskriptima, evenings čuvanje pokletim i pisama u kafe barovima i vikendi exploring Zagreb kao truly free osoba za prvi pak u život. Najteži dio bio je Viktor sucudstvo. Svako jutro prosipala se expecting da čuje jogu glas downstairs. Every evening dolazila home da empty apartment umjesto warm kuće, ispunjene njegovim prisustvom. Čitala je svaki članak o njegov business endeavors u novinama. Vidjela je fotografija na događajima i svaki pak osjećala strong mixture of pride i longing. Ana joj je navještavala nerednih izvještaja o Viktor. Čudo je u njegovim ofisu prošle nedjelje, izvještila je Ana. Kaže što radi 18 sati dnevno, barely year, refuses da talk o anybody. Jego assistant je worried. Lara had wanted to call him countless times, posebno during lonely nights kada je mistih late night conversations ok džegama i život. No znavala je što treba da this vreme, apart za both odenđih, vreme da figure out kvo truly wanted, bez influence of gratitude, desperation i circumstance. To utro, dok je rabotila na translation of contemporary Croatian, poeziće, telefon je zvao. Unknown number, no somehow znala exactly kvo tu bio. Lara, to je Viktor. Sound od njegov voice after 2 months, čini njom srce skipa beat. Viktor, how ti si? Iskreno, miserable. His chest no surprises njoj. Lara, znam what obećavala Space. I ispoštovao sam što. No, mogu li da vidim te? Plus, ima things I need to tell te. Lara closes and njom eyes, measures heartbeat against her resolve. Gdje? Gradski park? Na bench where those beautiful stare linden trees? Od 10 minutes? Хорошо. Tram vožda do centra grada se seža endless. Lara se pita that will taj konverzacija bring closure. I moved on. Ili second chance što se nije sure ona se spremna za. Viktor je already seated na bench koga tu stigne, looking thinner što gel bi on did 2 meseca ago. On se rises kada vidin joy. I za moment oni prosto stand there, looking at each other, both memorizing changes što time has brought. Ti looks good, Viktor finally says. Happy. Čustvuju se more myself što gel sam za longva vremja, Lara admits, sitting beside him one respectful distance. I ti? Hvor have things bile? Viktor je quiet za moment, watching children play u snjega nearby. Terrible, če sam česten, ne just jer missing te. Iako to je bilo worst od vin. On turns to Joy. Lara, te 2 months gave me vremje da really think of what ti said. Za moj lifestyle. Za što to označava za burden to places na people što kero. Napravila sam changes. Real changes. Viktor takes deep breath. Prodao sam most od moj business interests. Kept sami companies što truly matter do mene. Što focus na technology sa social good instead od prosto profit. Moj public profile je sad minimized. Ne social više events. Ne press, unless absolutely necessary. Lara stares at him. Viktor, nje trebaše da did za sebe nje jrte. On interrupts gently. These 2 mjeseca bez te shown me što kind at person sam stanov.
Кога focusing solely на business и public image, neglecting everything truly важно. Моđ parents на konačno посецавали прошла неделя. Први път u years. Како су? Small smile crosses Victor's лице. Excited да встретят woman što, according to them, finally nam pao na him sobe sense. Апарентно, нашата майка ќе been praying за years. Što би се odžveniti od coach self-destruction? Lara čustvuje tears forming on Jom eyes. Victor, не done, he continues. Also, some established educational fund u Sonja's name focuses na supporting young women is disadvantaged backgrounds što want to continue jih education. First grant je going do student with philosophy faculty što potrebna financial assistance posle parents' illness. Now tears are flowing freely down Lara's cheeks. Ne trobaše da. Needed do, Victor says softly. Tiba si me taught što real strength ne comes od money ili power. Comes od using what imate da help drugi. Od opening tvoje sarž dalje kога što matters. Ti si taught me što soga što poveravalo džel mogu biti better. Victor reaches ku njoj, gently wipes tears iz njem lice. Lara, ovo isn't grand gesture da win te back. These are changes džel trebaše had made long ago. Whether ti choose the beauty part od mođ life again ili ne, će continue living differently. Lara looks at this man što će saved enjoy, learned the love enjoy, i now shown što willing to transform ne entirely, za enjoy saket za himself. And the media attention? The scrutiny? Will beauty challenges, Victor admits konesno. No džel learned što privacy može biti protected bez isolation. Hired professional to handle public relations. Set boundaries to protect private life while maintaining necessary business relationships. More importantly, on pauses, meets and gem eyes directly. Learned sure hiding his life isn't living vol. Lara je quiets a long time, watching children build snowman nearby. Their laughter fills air, reminder sure life continues. Ken novi beginnings are always possible. Victor, she finally says, te dva meseca taught me something važnu also. What's two? Sure, independence isn't same kao isolation. Sure, accepting help, accepting love, doesn't mean losing sebe. She turns danjemu fully. Što samu love sa men što respects moj strength instead of trying to protect me. Od life. Victor's eyes widen. Arte saying? Sam saying što ready to try again. No differently tozi put. Kio partners. Kio equals, като tu ljudi što choose each drugi. Ne džer necessity, već džer ljubav. Victor smiled je brighter od any lampa u Zagreb. Arte sure? Instead od answering sa words, Lara reaches za his hands, pulls him close i kisses njemu sas all emotion što je država bottled up za 2 months. Kiss is different od jih first. No hesitation, no uncertainty. Toliko Jason choice made sa open hearts и open eyes. Kada finally break apart, when they are breathing heavily, foreheads pressed together kako u old times. So what now? Asks Victor. Now me take pod nim dan v time, Lara replies. I keep my job i my apartment, at least za now. To keep tvoj changes i dedication to better life. I musik det takes nas. I'd like show, Victor murmurs, then smiles mischievously. Have der što suggest? Kual? Dinner tonight. Real date, tozi put. Ne charity, ne circumstances, ne gratitude. Just two ljudi što care za each drugi, exploring possibilities. Lara laughs, se feeling lighter što gel has u months. Where? Actually, Victor Stan extends his hand na njoj. Znam perfect place. Little restaurant u Gradska, which serves najbolje domestic Croatian tajne. U city. Simple, authentic. Što place gdje obični ljudi go za good hrana i good company. Lara takes his hand, stands beside njemu. Sounds perfect. Now oni walk together across snowy park toward their novi beginning. Nitko knows što future holds. Ali both know te ide sa sich eyes wide open, hearts gotova za all AJ challenges i joy što love can bring. Zagreb spreads around, nachkao they walk. City što witnessed jich separate journeys. I now jich choice to walk, put together. Somewhere u distance, tramways ring their bells.
Ljudi hurry home from work i novi stories na duty unfold u every corner od city show never sleeps. For Lara i Victor, hardest časti vulkan hep. Now comes lasting part, building genuine love based na mutual respect, shared values i deep understanding što true bogatstvo has nothing da više sa bankovi accounts i everything da biljše sa connections. Mi create sa ljudi što matter most. As pervy evening snowfall continues to cover Zagreb u pristine white, dve hearts što had been lost find ih way home to each druge, ready to write next chapter of their story together.